प्रश्न नंबर 41 स्वाधीन शब्दर विपरीत अर्थबोधक शब्द कौन? ऑप्शन क रे अछि पराधीन, ऑप्शन ख रे अछि अधीन, ऑप्शन ग रे देछि स्वाभाविक एवं ऑप्शन घ रे अछि परतंत्र। यार सठिक उत्तर केउटा हेबो जानिबा पूर्वरु आपण मानकु कहि रखुची आजिर भिडियो रे 41 रु 80 पर्यंत 40 टी बछा बछा ओडिया ग्रामर रु प्रश्न रही। ताहाले नमस्कार दर्शक बंधु, आज आपण मानकु स्वागत ओडिया ग्रामर सीरीज पार्ट 2 वीडियो को। जहा एही वीडियोटी समस्त टीचिंग एग्जाम जथा ओटीटी जेटी एटी ओएसएस टीटी एसएसबी टीटी आरएसटी पई अत्यंत उपयोगी हेबो। यह व्यतीत जो माने आरआई एआरआई अमीन एसएफएस आईसीडीएस पई प्रिपेयर होउछंती से माने मध्य देखि परिबे। सेमानकु मध्य निश्चित भाव काम करे आसीबो। जो माने फॉरेस्टर फॉरेस्ट गार्ड पकैछंती से माने मध्य एही वीडियोटी को निश्चित भाव रे देखंतु, जेहेतु ओडिया ग्रामर ओडिया व्याकरण रु प्रश्न आसुची तेणु समस्ते देखंतु। जो माने आम ओडिया लर्निंग एकेडमी को सब्सक्राइब करि नाहंती दया करी सब्सक्राइब कर दियंतु एवं लाइक करंतु, कमेंट करंतु, निज सांग मानक सहित शेयर करंतु। एही सब एग्जाम पई जो माने प्रिपरेशन होउछंती तांको सहित वीडियोटी को शेयर करने को गोटे अनुरोध। तो चलतु आरंभ करिबा आजिर ओडिया ग्रामर सीरीज पार्ट 2 वीडियो। प्रथम प्रश्न बा 41 नंबर प्रश्न, स्वाधीन शब्दर विपरीत अर्थबोधक शब्द हो पराधीन। जो माने ऑप्शन क कमेंट करिसंती से माने सठिक उत्तर देइछंती। ताहले एठारे कही रखुची पूर्वरु 1 रु 40 पर्यंत प्रश्नर पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी दे सारिची। जो माने देखि नांती जाईकी देखि नेबे। आपण जदि कहिबे मु एहाकू शेषरे वीडियो शेषरे मध्य लगेई देबी किंबा डिस्क्रिप्शन रे दे देबी। ताहले चलंतु परवर्ती प्रश्न जिबा। 42 नंबर प्रश्न, अनल शब्दर सठिक अर्थ कौन? अनल शब्दर सठिक अर्थ कौन? ऑप्शन क रे अछि पवन, ऑप्शन ख रे अछि निया, ऑप्शन ग रे अछि पानी, ऑप्शन घ रे अछि आकाश। ताहाले अनल शब्दर सठिक अर्थ कौन हेबो आपण माने कमेंट करंतु। ताहाले एहार सठिक उत्तर हे जिवो अनल शब्दर अर्थ हे जिवो निया। ऑप्शन ख हे जिवो सठिक उत्तर निया। जो माने ख कमेंट करिसंती बहुत बहुत धन्यवाद। चलंतु 43 नंबर प्रश्न को जिबा। निम्नलिखित मध्यरु केउंटी पद्मर प्रतिशब्द नुहे आपण माने कमेंट करंतु। ऑप्शन क रे देछि पंकज, ऑप्शन ख रे देछि सरोज, ऑप्शन ग रे देछि राजीव, ऑप्शन घ रे देछि बारिद। ताहाले पद्मर प्रतिशब्द नुहे केउंटा पचारिछि। ताहाले जो माने कमेंट करिसंती घ 43 रो घ जो माने कमेंट करिसंती सठिक उत्तर। एहार सठिक उत्तर हे जिवो बारिद। काहे कि ना पंकज, सरोज एवं राजीव एहा गोटे गोटे पद्मर प्रतिशब्द अटंती एवं बारिद कहिले मेघ को बुझाई थाए। बारिद कहिले मेघ को बुझाए, तेणु एहा पद्मर प्रतिशब्द नुहे। चलंतु जिबा परवर्ती प्रश्न को। 44 नंबर प्रश्न आपण माने कमेंट करंतु, उत्तर दियंतु। कपाल फाटिबा रूढ़ीर प्रकृत अर्थ कौन? ऑप्शन क रे देछि मुंडरे आघात लागिबा, ऑप्शन ख रे अछि रक्त बाहरिबा, ऑप्शन ग रे अछि भाग्य खराब हेबा बा दुर्दशा पड़िबा, ऑप्शन घ रे अछि अहंकार भांगिबा। ताहाले एहार सठिक उत्तर कौन हेबो आपण माने कमेंट करंतु। जो माने ग अनुसार देइछंती भाग्य खराब हेबा बा दुर्दशा पड़िबा से गुडिक होछि सठिक उत्तर। ताहाले एहार सठिक उत्तर हे गला ग। परवर्ती प्रश्न जिबा। 45 नंबर प्रश्न, नीलोत्पल। नील अटे जेउ उत्पल या केउ समास हेबो आपण माने कमेंट करंतु। ऑप्शन क रे देछि द्विगु, ऑप्शन ख रे देछि कर्मधारय, ऑप्शन ग रे देछि द्वंद्व, ऑप्शन घ रे देछि तत्पुरुष।
ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ କର୍ମଧାରାୟ। କର୍ମଧାରୟ ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତର କର୍ମଧାରୟ। ଯେଉଁମାନେ ଅପସନ ଖ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା 46 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଉଦୟର ଠିକ ସନ୍ଧି କଲେ କଣ ହେବ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗ ଉଦୟ ସନ୍ଧି କଲେ କଣ ହେବ? ତାହେଲେ ଅପସନ କ ହେବ ନା ଅପସନ ଖ ହେବ ନା ଅପସନ ଗ ହେବ? ଅପସନ ଘ ହେବ। କେଉଁଟା ହେବ ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ ଖ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଜଫଲା ଏଠାରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଜଫଲା ନାହିଁ, ହେବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଜଫଲା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଦନ୍ତ ସହର୍ଷ ଉକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ଉକାର ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏହା ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏହା ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ ଖ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଯେଉଁମାନେ ଖ ଆନ୍ସାର ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସଠିକ ଆନ୍ସାର କରିଛନ୍ତି। 47 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ରାମ କଲମରେ ଲେଖୁଛି। ଏହି ବାକ୍ୟରେ କଲମରେ କେଉଁ କାରକ ଅଟେ? ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହା କାରକ ବିଭକ୍ତିରୁ ଆସିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ତାହେଲେ ଅପସନ କ ରେ ଅଛି କର୍ତ୍ତା, ଅପସନ ଖ ରେ ଅଛି କର୍ମକାରକ, ଅପସନ ଗ ରେ ଅଛି କରଣ, ଅପସନ ଘ ରେ ଅଛି ଅପାଦାନ। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ କରଣ କାରକ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କଲମ ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ଉପାଦାନ ବା କରଣ। ମଟେରିଆଲ କରଣ ସାହାଯ୍ୟରେ କଣ କରାଯାଏ? କଲମ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲେଖା ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଏହା ଗୋଟେ କରଣ କୁହାଯିବ। ତାହେଲେ ଏହା ହେଲା କର୍ମକାରକ ହେବ ନାହିଁ। ରାମ କଲମରେ ରଚନା ଲେଖୁଛି, ଯଦି ଥାନ୍ତା ରଚନାଟା ଗୋଟେ କର୍ମ ହେଇଯାନ୍ତା ଏବଂ ଲେଖୁଛି ଏଟା କର୍ମ ହୁଅନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କର୍ମ ନାହିଁ। କର୍ତ୍ତା କିଏ? ରାମ, ତେଣୁ କର୍ତ୍ତା ହେବ ନାହିଁ। ଅପାଦାନ ଗଛରୁ ପତ୍ରଟି ପଡ଼ିଲା, ଏପରି ଥିଲେ ଅପାଦାନ କାରକ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଲେ, କରଣ ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା 48 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଦେଶକୁ ଏହି ପଦରେ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି? ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। କୁ ଥିଲେ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ? ପ୍ରଥମା, ଦ୍ୱିତୀୟା ବା ଚତୁର୍ଥୀ, ତୃତୀୟା ନା ପଞ୍ଚମୀ? ତାହେଲେ ଏହାର କମେଣ୍ଟ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ ଖ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର, ଦ୍ୱିତୀୟା ବା ଚତୁର୍ଥୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା 49 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଦେଶ ବା ଅନୁରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ କେଉଁ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଦେଶ କିମ୍ବା ଅନୁରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ତାହା କଣ କୁହାଯାଏ? ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଅପସନ କହିଦେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ, ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ, ଅନୁଜ୍ଞା ସୂଚକ ବା ଆଦେଶାତ୍ମକ। ଅପସନ ଘରେ ନାସ୍ତି ସୂଚକ। ନାସ୍ତି ସୂଚକରେ ନା ନାହିଁ ଏପରି ଥାଏ, ଏହା ହେବ ନାହିଁ। ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକରେ ସାଧାରଣତଃ ବିବୃତ୍ତି ଥାଏ, ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ଥାଏ, ବାକ୍ୟ ଥାଏ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଆଦେଶ ଥିଲେ ଆଦେଶାତ୍ମକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖା ଅଛି। ତାହେଲେ ଅପସନ ଗ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଯେଉଁମାନେ ଗ ଚୁଜ କରିଛନ୍ତି ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା 50 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଗଲା। ଚଞ୍ଚଳ ବାଲକ। ଏଠାରେ ଚଞ୍ଚଳ ବାଲକରେ ଏଠାରେ ବିଶେଷଣ ପଦଟି କେଉଁଟା? ଚଞ୍ଚଳ ବାଲକରେ ବିଶେଷଣ ପଦଟି କେଉଁଟି? ଅପସନ କ ଚଞ୍ଚଳ, ଅପସନ ଖ ବାଳକ, ଅପସନ ଗ ଉଭୟ କ ଏବଂ ଖ, ଅପସନ ଘରେ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଉଭୟ କ ଓ ଖ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି କି ନା? ସେମାନଙ୍କର ଆନ୍ସାର ରଙ୍ଗ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଚଞ୍ଚଳ ବାଲକରେ ଏଠାରେ ବାଲକ ଯଦି ବିଶେଷ୍ୟ ହେଲା, ତାହେଲେ ଏଇ ଚଞ୍ଚଳଟି ବିଶେଷଣ ହେବ, ଯେହେତୁ ବାଲକକୁ ସେ ବିଶେଷିତ କରୁଛି। କିପରି ବାଳକ? ନା ଚଞ୍ଚଳ ବାଳକ।
तेणु चंचल पदटी विशेषण पद हेब, बालक विशेषण पद नुहे। तेणु ऑप्शन क हेगला सठिक उत्तर। आपण मानक गोटे अनुरोध, जो मैंने आम वीडियो को लाइक करना लाइक करूँ, आ वीडियोटी केमिति लगुच कमेंट करूँ निश्चित भाव में। एवं जो मैंने एपर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर दिंतु। कौन असुविधा होउची सब्सक्राइब करना कमेंट करंतु नहेले। परवर्ती प्रश्न जीवा, जो शब्द गुड़िक विदेशरू आसी ओडिया भाषा रे प्रचलित होईची सेगुड़िक कौन कहा जाए? जहाँ विदेशरू आसी ओडिया भाषा रे प्रचलित होता है ताकू तत्सम कहा जाए कि देशज कहा जाए, वैदेशिक बा जावनिक कहा जाए ना तद्भव कहा जाए? ताहले जोटा विदेशरू आसी थाए सेगुड़िक वैदेशिक शब्द कहा जाई थाए। जो गुड़िक विदेशरू आसी थाए सेगुड़िक वैदेशिक शब्द कहा जाए। ऑप्शन ग हेइबो सठिक उत्तर। तत्सम शब्द क्या कहा जाए? संस्कृत रु जोटा आसी। देशज शब्द जो गुड़िक देश रे प्रचलित बा सेगुड़िक तत्सम नुहे कि तद्भव नुहे कि विदेशरू आसी नाही। तद्भव शब्द क्या कहा जाए? जे गुड़िक संस्कृत शब्द रु सृष्टि होईची बा सेठारु उद्भव होईची बा परिवर्तित होईची। यथा नदी, नदी रे जदि संस्कृत शब्द नदी जदि हैला तो यह गोटे तत्सम शब्द, किंतु नईटा हैला कौन ना तद्भव शब्द। सेपरी मृत्तिका गोटी हैला तत्सम शब्द, मृत्तिका। तद्भव शब्द रे मृत्तिकार होईची माटी होईची, या गोटे तद्भव शब्द। चलंतु परवर्ती प्रश्न जीवा, सेमाने क्यों पुरुष वचनर उदाहरण? सेमाने क्यों पुरुष एवं वचनर उदाहरण अटे? ताहले प्रथम पुरुष एक वचन, द्वितीय पुरुष एक वचन ना तृतीय पुरुष एक वचन ना प्रथम पुरुष बहुवचन? ताहले यार सठिक उत्तर हेइबो सेमानेटा आपण माने समस्त जानिसंती तृतीय पुरुष बहुवचन। ऑप्शन ग हेइबो सठिक उत्तर। प्रथम पुरुष रे कौन जाए ना मु, बहुवचन रे जाए प्रथम पुरुष बहुवचन रे जाए आंभे माने। द्वितीय पुरुष बहुवचन रे कौन जाए? तुम्भे माने। तेणु तृतीय पुरुष बहुवचन हेइबो सेमाने। परवर्ती प्रश्न, जो क्रिया द्वारा वाक्यर अर्थ संपूर्ण रूपे प्रकाश पाए ताहाकू की क्रिया कहा जाए? समापिका क्रिया, समापिका प्रथमे देछि असमापिका क्रिया, ऑप्शन ख रे देछि समापिका क्रिया, ऑप्शन ग देछि मिश्र क्रिया, ऑप्शन घ रे देछि अमिश्र क्रिया। ताहले यार सठिक उत्तर कौन हेबो? जदि वाक्यर अर्थ संपूर्ण रूपे प्रकाश पाई जाउछि सही क्रिया द्वारा ताहाकू कहा जाए समापिका क्रिया। संपूर्ण रूपे जदि समापन हो जाउछि समापिका क्रिया। आपण माने मने रखंतु, समापन हो जाउथबा क्रिया समापिका क्रिया, समापन होई पार नथिबा क्रिया असमापिका क्रिया। ओके, जदि वाक्य द्वारा अर्थ संपूर्ण रूपे प्रकाश पाई जाउछि ताहेले ताहेला समापिका क्रिया। ऑप्शन ख हेइबो सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न जीवा 54 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित मध्यरु संपूर्ण शुद्ध शब्दटी बाछ। ताहले देखंतु सब पूज्यास्पद पूजास्पद पूज्यास्पद पूजास्पद अछि, ताहले केउटी हेबो सठिक उत्तर आमे देखिबा। ताहले यह आपण मानक पई गोटे होमवर्क रखुछि। आपण माने यार सठिक उत्तर किए जानिछंती निश्चित भाବରେ कमेंट करंतु, एवं मु परवर्ती वीडियो रे यार सठिक उत्तर जणे देबी किंबा पिन करि देबी जाई गुड़िक जदि सठिक उत्तर आसिला। ठीक अछि। बाघ शब्दर सठिक स्त्रीलिंग रूप कौन हेबो? आपण माने कमेंट रे जणांतु। बाघुणी, बाघिनी, बाघी ना व्याघ्री? ताहले बाघ शब्दर सठिक भाव में स्त्रीलिंग रूप हेबो बाघुणी। ऑप्शन क हेइबो सठिक उत्तर।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆକାଶ କଇଁଆ ଚିଲିକା ମାଛ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅତି ସମ୍ଭବ କଥା, ବୃଥା ସ୍ୱପ୍ନ ବା ଅସମ୍ଭବ କଥା, ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ନା ସତ୍ୟ ଘଟଣା? ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ବୃଥା ସ୍ୱପ୍ନ ବା ଅସମ୍ଭବ କଥା। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ହୋମୱାର୍କ ରଖୁଛି। ଆପଣମାନେ କହିବେ ଯେ ଅଲସୁଆର ବାରବାଟୀ ଚାଷ, ଅଲସୁଆର ବାରବାଟୀ ଚାଷ ଏହି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହି ବୃଥା ସ୍ୱପ୍ନ ବା ଅସମ୍ଭବ କଥା ନା ଅନ୍ୟ କେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଜଣେଇବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। 57 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଯାହାର ଶତ୍ରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇନାହିଁ ତାହାକୁ ଏକ ପଦରେ ଯଦି ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ କ'ଣ ହେବ? ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଅପସନ୍ ମୁଁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି। ଅପସନ୍ କ ରେ ଅଛି ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ, ଅପସନ୍ ଘ ରେ ଅଛି ଶତ୍ରୁଘ୍ନ, ଅପସନ୍ ଗ ରେ ଅଛି ନିଃଶତ୍ରୁ, ଅପସନ୍ ଡି ଅଛି ଶତ୍ରୁହୀନ। ଯାହାର ଶତ୍ରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇନାହିଁ ଶତ୍ରୁହୀନ ହେବ କି ନା? ଯାହାର ଶତ୍ରୁ ନାହିଁ ସେଇଟା ଶତ୍ରୁହୀନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଜାତ ଯଦି ହୋଇନାହିଁ ତାହେଲେ ଏହାର ଅପସନ୍ ହେଇଯିବ କ ଅପସନ୍ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ। ଯାହାର ଶତ୍ରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇନାହିଁ ସେଟା ହେଲା ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। ଯଥାଶକ୍ତି, ଶକ୍ତିକୁ ଅତିକ୍ରମ ନ କରି ଯଥାଶକ୍ତି, ଏହା କେଉଁ ସମାସ ହେବ? କର୍ମଧାରୟ, ଅବ୍ୟୟୀଭାବ, ବହୁବ୍ରୀହି ନା ତତ୍ପୁରୁଷ? ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କେଉଁଟା? ତାହେଲେ ଯଥାଶକ୍ତି ବା ସତୀକୁ ଅତିକ୍ରମ ନ କରି, ଶକ୍ତିକୁ ଅତିକ୍ରମ ନ କରି, ଏହାର ସମାସ ହୋଇଯିବ ଅବ୍ୟୟୀଭାବ ସମାସ ହେବ କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅବ୍ୟୟୀଭାବ ସମାସ ହେବ, କାହିଁକି? ଯଥା ଗୋଟିଏ ଅବ୍ୟୟ ଲାଗିଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାହେଲେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପଟ ଯୋଗ ଅନ ପଠନ, ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦ? ତଦ୍ଧିତ, ସନ୍ଧି, କୃଦନ୍ତ ନା ସମାସ ଶବ୍ଦ? ତାହେଲେ ପଟ ଏବଂ ପଟ ଯୁକ୍ତ ଅନ ପଠନ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ହେଲା? ନା ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ କୃଦନ୍ତ। ଯେଉଁମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ସଠିକ ଉତ୍ତର, କାହିଁକି ନା ପଟ ଗୋଟିଏ ଧାତୁ, ଧାତୁ ପରେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆସି ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗଠନ ହୁଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କୃଦନ୍ତ। ଯଦି ଶବ୍ଦ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହେଲା, ଯଦି ଶବ୍ଦ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହେଇ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗଠିତ ହେଲା, ସେହି ଶବ୍ଦକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସେହି ଶବ୍ଦକୁ କୁହାଯାଏ ତଦ୍ଧିତ। ଏହି କୃଦନ୍ତଟା କ'ଣ? ଧାତୁ, ଧାତୁ ସହ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କେଉଁଟା ହୋଇଗଲା? ପଟ ଯୋଗ ଅନ ପଠନ। ଏହି ପଠନ, ଏହି ନୂଆ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ? ନା ଏହା ହେଲା କୃଦନ୍ତ। ଅପସନ୍ ଗ ହେଲା ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। 60 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ଅଯୋଗ ବାହ ବର୍ଣ୍ଣ ମୋଟ କେତୋଟି ଅଛି? ଅଯୋଗ ବାହ ବର୍ଣ୍ଣ ମୋଟ କେତୋଟି ଅଛି? ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଅପସନ୍ ପଢ଼ି ଦେଉଛି। ଅପସନ୍ କ ରେ ଅଛି 2ଟି, ଅପସନ୍ ଖ ରେ ଅଛି 3ଟି, ଅପସନ୍ ଗ ରେ ଅଛି 4ଟି, ଅପସନ୍ ଘ ରେ ଅଛି 5ଟି। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ 60ର ଅପସନ୍ 3ଟି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଖ। ତାହେଲେ କେଉଁଟା 3ଟି ଅଯୋଗ ବାହ ବର୍ଣ୍ଣ କହନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ? ତାହେଲେ ଅନୁସ୍ୱାର, ବିସର୍ଗ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଏହି 3ଟି ହେଲା ଅଯୋଗ ବାହ ବର୍ଣ୍ଣ। ମନେ ରଖିଲେ? ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ 60, ଏଇ ଯେଉଁ 60ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଗଲା, 60ରୁ ଅର୍ଥାତ୍ 41ରୁ 60 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗଲା, ଟୋଟାଲ 20ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଯାଇଛି। ଏଇ 20ଟି ପ୍ରଶ୍ନରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କେତୋଟି ମାର୍କ ଆସିଲା, କେତେ ମାର୍କ ଆସିଲା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ 25ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ 20ଟି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଗାଁ କନିଆ ସିଂଘାଣୀ ନାକି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗାଁ କନିଆ ସିଂଘାଣୀ ନାକି, ଏହି ଲୋକବାଣୀର ଉପଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥ କ'ଣ?
ନା ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁଣୀର ଆଦର ନଥାଏ, ଗାଁର ଝିଅମାନେ ଅସୁନ୍ଦର, ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଅନ୍ୟକୁ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରିବା। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କେଉଁଟା ହେବ? ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁଣୀର ଆଦର ନଥାଏ। ଅପସନ କ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା, ସତ୍ୟ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଅଟେ? ଦେଖନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆମକୁ ପଚାରିଛି ସତ୍ୟ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆପଣ ଉତ୍ତର ନିଜ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଅପସନ କ ରେ ଅଛି ନାମବାଚକ, ଅପସନ ଖ ରେ ଅଛି ବସ୍ତୁବାଚକ, ଅପସନ ଗ ଅଛି ଗୁଣବାଚକ, ଅପସନ ଘ ରେ ଅଛି ଜାତିବାଚକ। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ସତ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୁଣବାଚକ। ଅପସନ ଗ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଗ ଅପସନ ଗ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। ମୁଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁରୀ ଯିବି, ଏହି ବାକ୍ୟଟି କେଉଁ କାଳର ଉଦାହରଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଇ ହିସାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉତ୍ତର ଦେଖିବି, କିଏ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ କମେଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଅପସନ କ ରେ ଅଛି ଅତୀତ କାଳ, ଅପସନ ଖ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ, ଅପସନ ଗ ରେ ଅଛି ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ, ଅପସନ ଘ ରେ ଅଛି ଅସମ୍ପନ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ। ତାହେଲେ 63 ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଯେଉଁମାନେ ଘଟି ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ରଙ୍ଗ ଆନ୍ସର ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ କହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ସଠିକ ହୋଇଯିବ, କାହିଁକି ନା ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳକୁ ବୁଝାଉଛି। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲେନି? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। ଆଖିର ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ କେଉଁଟି? ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ କେଉଁଟି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଅପସନ କ ରେ ଅଛି ଚକ୍ଷୁ, ଅପସନ ଖ ରେ ଅଛି କର୍ଣ୍ଣ, ଅପସନ ଗ ରେ ଅଛି ନାସିକା, ଅପସନ ଘ ରେ ଅଛି ଓଷ୍ଠ। ଯେଉଁମାନେ ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ କହିଲେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଏହାର ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କଥା ପଚାରୁଛି। ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ପେନ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ମ୍ୟାନେଜ କରିବେ। ଆଖିର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କେଉଁଟା? ଚକ୍ଷୁ, କର୍ଣ୍ଣ, ନାସିକା ନା ଓଷ୍ଠ? ତାହେଲେ ଆଖିର ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଚକ୍ଷୁ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। କର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ କାନ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କାନ। ଏଇଟା ନାସିକା କହିଲେ କଣ? ନାକ। ଓଷ୍ଠ କହିଲେ କଣ? ଓଠ। ଚକ୍ଷୁ ଆଖି। ତାହେଲେ ବହୁତ ସହଜ ଥିଲା ନା? ସହଜ ଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। 65 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ ପଚାରିଛି ଓ ଏବଂ ଆହୁରି ଏଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଅବ୍ୟୟ ଅଟେ? ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଜର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଅପସନ କ ରେ ଅଛି ବିଯୋଜକ, ଅପସନ ଖ ରେ ଅଛି ସଂଯୋଜକ, ଅପସନ ଗ ରେ ଅଛି ସମୟ ସୂଚକ, ଅପସନ ଘ ରେ ଦେଇଛି ସମ୍ମତି ସୂଚକ। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଓ ଏବଂ ଆହୁରି ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଇଯିବ ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ, କାହିଁକି ନା ଏ ଦୁଇଟିକୁ ସଂଯୋଗ କରିଥାଏ। ରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ରାମ ଓ ସୀତା, କଣ ଏଇଟା ସଂଯୋଗ କରୁଛି। ମୁଁ ପୁରୀ ଯିବି ଏବଂ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବି, ବା ମୁଁ ପୁରୀ ଯିବି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି। ଏଇ ଯେଉଁ ଏବଂ ରହିଲା, ଏହା କଣ ପୁରୀ ଯିବା ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା କଥାକୁ ସେ କଣ ଯୋଡୁଛି ବା ସଂଯୋଜନ କରୁଛି, ଆଡ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏହା ହେଇଯିବ ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 66 ଶିବ ଯୋଗ ଅଶୈବ, ଏହା କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ନିଷ୍ପନ୍ନ ଶବ୍ଦ? କୃଦନ୍ତ, ତଦ୍ଧିତ ନା ସନ୍ଧି ନା ଉପସର୍ଗ? ପୂର୍ବ ପ୍ରଶ୍ନରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ସେଇଟା କଣ, ଯଦି ଧାତୁ ଆଉ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଆସୁଛି ତାହାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ନା କୃଦନ୍ତ। ଯଦି ଶବ୍ଦ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁଗ ହୋଇ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି ତାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ତଦ୍ଧିତ। ତାହେଲେ ଶିବ ଏବଂ ଅଟା ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ଶିବ ଗୋଟିଏ ଧାତୁ ନା ପ୍ରତ୍ୟୟ? ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।
ନା आपण माने कहिबे शिव गोटे शब्द तेणु शिव गोटे जेहेतु शब्द सहित प्रत्यय युक्त होइछि तेणु ଏହା ହେଇଯିବ कौन ना तद्धित तेणु ऑप्शन ख ହେଇଯିବ सठिक उत्तर तद्धित। परवर्ती प्रश्न जीवा 67 नटवाणी बा विभास केदार वृत्तर प्रतिपादरे अक्षर संख्या केते थाए नटवाणी बा विभास केदार रे केते प्रत्येक पादरे अक्षर संख्या केते थाए 9टी 12टी 14टी एवं 16टी 16टी आपण माने कमेंट करंतु। ताहले यार सठिक उत्तर है ऑप्शन ख 12टी जो माने देइछंती सठिक उत्तर तांक पर 1 मार्क थुआ। ताहले आपण मानकु एठारे प्रश्नटी पुणी पचारिछि एई 16टी प्रत्येक पादरे 16टी अक्षर केउ वृत्तरे केउ छंदरे थाए केउ छंदरे 16टी प्रत्येक पादरे 16टी अक्षर थाए एवं एई 9टी अक्षर केउ छंदरे थाए। ताहले यार सठिक उत्तर केउटा हैला ऑप्शन ग हेगला सठिक उत्तर 12। परवर्ती प्रश्न जीवा 68 प्रकृत वस्तुरे अप्रकृत वस्तुर तर्कणा बा संभावना करागले केउ अलंकार होइथाए ऑप्शन क रे देछि उपमा ऑप्शन ख रे देछि रूपक ऑप्शन ग देछि उत्प्रेक्षा ऑप्शन घ देछि व्यतिरेक। ताहले यार सठिक उत्तर कोन हेबो कमेंट करंतु। प्रकृत वस्तुरे जदि अप्रकृत वस्तुर तर्कणा बा संभावना करा जिवो ताहले सेटा हेजिबो कोन उत्प्रेक्षा अलंकार ऑप्शन ग हेजिबो सठिक उत्तर। उपमा अलंकार रे कोन करा जाए ना तुलना करा जाए तुलना। रूपक अलंकार रे कोन करा जाए अभेद कथन अभेद अभेद परिकल्पना अभेद परिकल्पना अभेद दर्शा जाए। उत्प्रेक्षा रे कोन करा जाए संभावना करा जाए। एवं व्यतिरेक रे कोन होए ना से आधिक्य आधिक्य देखा जाए आधिक्य ना जदि प्रकृत जहाँ सहित तुलना कराई जिनिसटा अत्यधिक हो जाए तेणु व्यतिरेक अलंकार होता है। ताहले यार सठिक उत्तर जदि संभावना करागले सेटा कौन हुए उत्प्रेक्षा अलंकार हुए ऑप्शन ग हो सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न जीवा 69 पीवाकू इच्छा करे जे ताहाकू गोटे पदरे कौन कह जाए जदि पीवाकू इच्छा करे जे ताहले कौन हेबो ना पिपासा पिपासु पीवा पानीय। ताहले 69 सठिक उत्तर हो पीवाकू इच्छा करे जे पिपासु हो सठिक उत्तर। पीबार इच्छा हेबो पिपासा बुझिले किंतु पीवाकू इच्छा करे जे सेटा हो पिपासु तेणु ऑप्शन ख हो सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न जीवा 57 प्रश्न खत गदारे पद्म एही रूढ़ीर अर्थ कौन खराब जगार भल जिनिस पकाइबा प्रतिकूल परिस्थिति रे प्रतिभार विकास बा हीनकूल रे महत जनर जन्म। ऑप्शन ग देछि अति सुंदर देखा जिबा ऑप्शन घ देछि असंभव घटना। ताहले यार सठिक उत्तर कौन हम खत गदारे पद्म आपण माने निश्चित जानिछंती खराब जगार भल जिनिस पकाइबा हेबो सठिक उत्तर हेबो नाही। ताहले अति सुंदर देखा जिबा हेबो कि नहे असंभव घटना हेबा संभावना अछि कि ना। ताहले देखंतु प्रतिकूल परिस्थिति रे प्रतिभार विकास बा हीनकूल रे महत जनर जन्म हेबो सठिक उत्तर खत गदारे पद्म ऑप्शन ख हो सठिक उत्तर। एथिला हमर 41 रु 70 अर्थात 30 प्रश्न गलानी ए 30 प्रश्न सुद्धा आपण माने केते मार्क पाइछंती आपण थरे कमेंट कर दियंतु। चलंतु आ 10 प्रश्न को जीवा जो माने हम चैनल को सब्सक्राइब कर नाहंती सब्सक्राइब करंतु। आपण मानकु केते थर कहिबी सब्सक्राइब गोटे गोटे कर देबा पई कोन असुविधा होछि जे आपण माने हमर
चैनल को सब्सक्राइब कर नाहंती आपण माने निश्चित भावे कहंतु। परवर्ती प्रश्न गिरी जोग ईश गिरीश ना हेबो ना केउ प्रकार गिरीश हेबो आपण माने कमेंट करंतु। ताहले यार गिरी जोग ईशटा हेबो संधि करे कोन हेबो ना गिरीश ऑप्शन ख हिबो सटीक उत्तर। जेहेतु गोटे हर्षईकार अच्छी गिरी रे हर्षईकार अच्छी तापरे पुणी दीर्घईकार अच्छी दुईटा मिसी कोन हो जाए दीर्घईकार हो जाई थाए। ताहले एटा ऑप्शन ख हिबो सटीक उत्तर। परवर्ती प्रश्न जीवा 72 नंबर प्रश्न जेउथिरे दान अर्थरे जेउथिरे संपूर्ण अधिकार त्याग करा जायते केउ कारक हुए दान अर्थरे केउ कारक हुए कर्म कारक संप्रदान कारक अपादान कारक ना अधिकरण कारक। ताहले दान अर्थरे होइथाय संप्रदान कारक ऑप्शन ख हिबो सटीक उत्तर। भिकारीटिकु भिक दियो भिकारीटिकु भिक दियो एठारे भिकारीटिकु एटा दान दिया जाउछि ताहले भिकारीटिकु भिक दियो हिबो संप्रदान कारक। किंतु धोबा को लुगा दियो केउ कारक हेबो आपण माने कमेंट करिवे। धोबा को लुगा दियो धोबा को लुगा दियो या केउ कारक हेबो आपण माने कमेंट करंतु। ऑप्शन गुडी को ए गुडी को अछि। परवर्ती प्रश्न जीवा अधिकरण कारक रे साधारणतः केउ विभक्ति होइथाय चतुर्थी विभक्ति पंचमी विभक्ति षष्ठी विभक्ति ना सप्तमी विभक्ति। ताहले अधिकरण कारक रे सप्तमी विभक्ति होइथाय आपण माने समस्ते जानि छंती। ऑप्शन घ हिबो सटीक उत्तर। षष्ठी विभक्ति संबंधे षष्ठी एटा कोन संप्रदाने चतुर्थी अपादाने पंचमी एटिक अछि आपण माने एही हिसाब रे अधिकरण सप्तमी ताहले यार सटीक उत्तर हेबो अधिकरण कारक रे सप्तमी विभक्ति ऑप्शन घ हिबो सटीक उत्तर। परवर्ती प्रश्न जीवा निम्नलिखित मध्यरु केउंटी शुद्ध बनान अनुसूया कहीं लिखी जालानी एठारे कोन आणसुया कहीं लिखी जालानी आणसुया पर किछि नाही। ताले यार सटीक उत्तर होई ऑप्शन ख हिबो सटीक उत्तर। अनसुया हिबो सटीक उत्तर। अनु एपरि अनु होए नाही अनु तनु मनु एपरि होए नाही। ताहले परवर्ती प्रश्न जीवा जो वाक्य रे नास्ति बा नकारात्मक भाव प्रकाश पाई थाए ताहाको कोन कहा जाय। आस्ति सूचक वाक्य ना एटारे अछि थाए नास्ति सूचक हां थाए विवृत्ति सूचक ना विवृत्ति सूचक रे विवृत्ति थाए विस्मय सूचक रे कोन एक्सक्लेमेटरी थाए एही पर चिन्ह विस्मय भाव चिन्ह थाए। ताहले यार सठिक उत्तर हेबो जो वाक्य नास्ति बा नकारात्मक नास्ति तो अछि नास्ति सूचक आउ आपण एटे कोन भाबिबार अछि कि ऑप्शन डायरेक्ट ख ऑप्शन जाय कि जीबे। ताहले 76 नंबर प्रश्न देखिबा छी तुमे एमिति खराब काम कलो। एठारे छी केउ प्रकार अव्यय विकल्पार्थक सम्मति सूचक विरक्ति सूचक भाववाचक संबोधन सूचक। ताहले यार सठिक उत्तर कोन हेबो ताहले यार हेबो सठिक उत्तर हेबो विरक्ति सूचक। से विरक्ति होछि छी तुमे एमिति खराब काम कलो एटा कोन एटा गोटे विरक्ति भाव प्रकाश करूछि एवं भाववाचक मध्ये कहा जाई परिबो। ऑप्शन ग हिबो सठिक उत्तर। 77 प्रश्न देखिबा 10 टंका एथिरे 10 केउ प्रकार विशेषण गुणवाचक संख्यावाचक परिमाणवाचक ना पूरणवाचक। ताहले एठारे आपण माने गुणवाचक नुहे संख्यावाचक संभावना अछि परिमाणवाचक मध्ये अछि पूरणवाचक मध्ये अछि किंतु गुणवाचक हेबनी आपण माने आराम से काटी देले। किंतु 10 टंका कहिले
ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ସଂଖ୍ୟାକୁ ସୂଚାଉଛି ନା ପରିମାଣକୁ ସୂଚାଉଛି ନା ପୂରଣବାଚକ? ପରିମାଣବାଚକ କିଛି ଟଙ୍କା, ଅଳ୍ପ ଟଙ୍କା ଥିଲେ ଏହା ପରିମାଣବାଚକ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏହା ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ପରିମାଣବାଚକ ଥିଲେ ଏହା କ'ଣ ହେବ? ଅଳ୍ପ ଟଙ୍କା, କିଛି ଟଙ୍କା, ବୁଝିଲେ? ପୂରଣବାଚକରେ କ'ଣ ରହେ? ଦଶମ, ଦଶମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ତେଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ପରିମାଣବାଚକ ହେବ ନାହିଁ, ଗୁଣବାଚକ ହେବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ 10 ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା, ତାହେଲେ ଏହା ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ହେଇଯିବ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଖ ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅପସନ୍ ସହିତ ଏଲିମିନେଟ୍ କରିକି ମୁଁ କହୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଫୁଲ୍ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତଥାପି ଆପଣମାନେ କେହି କମେଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? 78 ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଉପକୂଳ ଶବ୍ଦରେ କେଉଁ ଉପସର୍ଗର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? ଉପ ଗୋଟେ ଅଛି, କୂଳ ଅଛି। ଆପଣ ମାନେ ଏଠାରେ କ'ଣ ଉ ହେବ କି? ନା, ଉ ଯଦି ହେଲା ଉପକୂଳ। ପକୂଳର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଛି କି? ଏପରି ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଉ ହେବ ନାହିଁ। କୂଳ ଗୋଟେ ଉପସର୍ଗ କି ନୁହେଁ? ପକ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଉପକୂଳ ଶବ୍ଦରେ ଉପ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଉପସର୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଅପସନ୍ କ ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। ଦଶାନନ, ଦଶ ଆନନ ଯାହାର ଦଶାନନ, ଏହା କେଉଁ ସମାସ ଅଟେ? ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସ, ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ, ନା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ, ନା କର୍ମଧାରୟ ସମାସ? ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, 10 ଅଛି, ଯେହେତୁ ଏହା ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ଯଦି ହଁ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସ କହିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର ଭୁଲ ହୋଇଯିବ। ସଂଖ୍ୟା ଥିଲେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସ ମାରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସଂଖ୍ୟା ହେବା ସହିତ କ'ଣ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବୁଝାଉଛି, ତେଣୁ ଏହା ଦ୍ୱିଗୁ ହେବ ନାହିଁ, ଏହା ହେଇଯିବ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ। ଅପସନ୍ ଖ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା, ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ବସୁଧା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି? ଆକାଶ, ସମୁଦ୍ର, ପୃଥିବୀ, ନା ପର୍ବତ? ତାହେଲେ ବସୁଧା କହିଲେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଅପସନ୍ ଗ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜର ମତାମତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମେ କ'ଣ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବୁ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ। ଆପଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ନମସ୍କାର ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସିବା ପାର୍ଟ 3 ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇକି ଆସିବି, ଯେଉଁଠାରେ 81 ରୁ 120ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ। ଏଠାରେ ସୂଚେଇ ଦେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ପାର୍ଟ 1 ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ଦୟାକରି ଯାଇକି ପାର୍ଟ 1 ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପାଦେୟ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।